जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भल थी। तो आज आम पिलाने देखिए कि एमडीसी ह्यूमन राइट्स बा मानविक अधिकार पार्ट 4 क्लास। तो ये क्लास आज आम देखिए कि मानविक अधिकार तीन पीढ़ी। तो पूर्व पिलाने देखते मैग्ना कार्टा ता सहित आम यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ता सहित विभिन्न प्रकार ह्यूमन राइट्स विषय आम देखी। तो आज आम देखिए कि मानविक अधिकार तीन पीढ़ी। चल डेरी नक चल पे क्लास को स्टार्ट करवा देखा। तो पे जो आमर है मानविक अधिकार तीन पीढ़ी यहाँ आम बहुत इंपोर्टाट होता है। तो केवल आम पढ़ुचे तो से केवल यूज नुह तो आमर जो नीतिदिनिया जीवन यहाँ बहुत तार रही आम अधिकार है। तो देखिए पे प्रथम पीढ़ी हूँ नागरिक राजनैतिक और स्वाधीनता अधिकार जहाँ प्रत्येक हकदार है। तो ये जो प्रथम पीढ़ी मान जो आम देखिले तीन पीढ़ीर अधिकार है, जो तीन पीढ़ीर अधिकार रही है कौन ना प्रथम पीढ़ी हूँ कौन नागरिक राजनैतिक और स्वाधीनता अधिकार पाइब। कौ अधिकार ना राजनैतिक और स्वाधीनता अधिकार पे मन रख है। प्रथम अधिकार राजनैतिक और स्वाधीनता। तो ये जो राजनैतिक और स्वाधीनता अधिकार अच्छे से भर कौटा कौटा आसूचे ना जमी आम कह जीवन यापन कर भोट देवार अधिकार बाक स्वाधीनता माने आम कहिबार अधिकार जहाँ चाहिए आम कहीपर जहाँ प्रति किए जब भूल कर प्रति आम प्रतिरोध करी कहीपर एकाठी होबार गोटे अधिकार संघ गठन कर अधिकार प्रतिवाद और प्रदर्शन कर अधिकार ए भितर आसूचे। तो प्रथम पीढ़ीर अधिकार आम कौन देखा ना राजनैतिक स्वाधीनता आम जो पॉलिटिकली एवं आमर जो रही स्वाधीनता इंडिपेंडेंस ये दुटार अधिकार आम पाखे रहा दरकार। द्वितीय पीढ़ी हूँ सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। सेकेंड है सामाजिक और आर्थिक। तो पे बेसी हाइलाइट करूनी देख खाली ये ही मुझे हाइलाइट करुँची जहाँफल तुमको भल भाव बुझीपर है। तो सेकेंड है कौन सामाजिक और आर्थिक है। तो अधिकार जहाँ प्रत्येक पाखे रहा उचित सामाजिक और आर्थिक अधिकार जहाँकि प्रत्येक पाखे रहा उचित। तो किंतु ये अधिकार गुड़ केवल से साकार हो पाए जिते संबल अनुमति दिए जमी आम मौलिक सेवार अधिकार गृह जमी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और जीविका निर्वाह अधिकार। तो युड़ी हूँ आम कौन पे यहाँ हूँ आम द्वितीय पीढ़ी अधिकार। तृतीय पीढ़ी अधिकार हूँ सामूहिक अधिकार और सांस्कृतिक। तो जो सामूहिक और सांस्कृतिक अधिकार यहाँ गोटे इंपोर्टाट। तो ये जो तीन पीढ़ीर अधिकार है तीन टा पीढ़ी प्रथम है राजनैतिक और स्वाधीनता सेकेंड है सामाजिक और आर्थिक तृतीय है सामूहिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। तो एगुड़ी संप्रदाय अधिकार बोली कहीपर आम। तो जमी आम आसला परिवेशगत अधिकार समस्त लोक आत्मनिर्भर आत्मनिर्णयर अधिकार और विकासर अधिकार। तो ये जो रही अधिकार गुड़िक एगुड़िक कौन कौन भल भाव आम देखा। तो देखिए अधिकार प्रथम पीढ़ी जहाँकि आम कौन थी ना राजनीतिक और स्वाधीनतार अधिकार। तो देख सापेक्षिक अधिकार प्रथम पीढ़ी हूँ लेखा और संग्राम बल अर्जन कर नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। तो आम जिते सब संग्राम करके आम अर्जन करचे स्वाधीनता को आम राजनीतिक स्वाधीनता आम जो अधिकार करचे सेटा हूँ प्रथम। ये अधिकार और उपयुक्त प्रकार अधिकार मध्य किसी 1215 मैग्ना कार्टा और इंग्रेज मान अधिकार सहित जड़ित। तो ये जो अधिकार गुड़िक रही है आम जो 1215 मैग्ना कार्टा और आमर जो इंग्रेज मान जो अधिकार सहित से किसी जड़ित हो रही है जहाँ 1699 इंग्रेज अधिकार बिल प्रकाशित होता है। तो ये जो प्रथम पीढ़ीर अधिकार किसी परिमाण में 1215 मैग्ना कार्टा और इंग्रेज मान जो अधिकार सहित जड़ित होती है 1699 जो इंग्रेज अधिकार बिल से प्रकाशित होता है। 1799 92 नागरिक अधिकार घोषणानामा और 1791 युक्तराष्ट्र अधिकार बिल द्वारा फ्रांस प्रथम पीढ़ीर मानविक अधिकार संपूर्ण सेट प्रवर्तित होता है। तो कहवा गले आम प्रथम पीढ़ीर मानविक अधिकार जो गोटे संपूर्ण सेट के प्रवर्तित होता है पे ना 1791। तो जो युक्तराष्ट्र अमेरिका अधिकार बिल द्वारा फ्रांस रे आम प्रथम पीढ़ीर अधिकार कौटे ना फ्रांस के कहूँ आम 1791 ही कहीपर है। क्यों बिल द्वारा ना युक्तराष्ट्र अधिकार बिल द्वारा प्रथम पीढ़ीर अधिकार मानविक अधिकार एक संपूर्ण सेट प्रवर्तित होता। तो तापर कौन है देखिए ना प्रथम पीढ़ीर मानवाधिकार मूलतः स्वाधीनता और राजनीतिक जीवन अंशग्रहण सहित जड़ित। तो जिते सब आम राजनीतिक अधिकार रहा जिते आम सब स्वाधीनता अधिकार रहा जिते सब आम स्वाधीनता गुड़ रहा से प्रथम पीढ़ी अधिकार जाऊँचे। तो ये मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वभाव यहाँ गोटे आम नागरिक कहीपर जिते नागरिक आम क्या कहने जिते सब आम देश जन्म ने जमी आम भारतीय नागरिक जी पाकिस्तान जन्म नहीं से पाकिस्तान नागरिक जी नेपाल से नेपाल नागरिक। तो ये जो जिते सब नागरिक मैंने रही तो से स्वभाव आम प्रथम पीढ़ीर अधिकार एगुड़िक व्यक्तिगत राष्ट्र स्वच्छचारिता रक्षा करने नकारात्मक भाव में कार्य करते एम सब नकारात्मक भाव में कौन से जो जिते सब आम शासक मैंने अच्छा जिते सब शासन कर तो आम गणतंत्र देश तो गणतंत्र सबुठ
ବଡ଼ରେ ବା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ, ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତା'ର ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ ଅଧିକାର, ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା, ଆମେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିଏ ଉପରେ ନୁହଁ କି କିଏ ତଳେ ନୁହଁ। ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଆମେ କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଧର୍ମର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରର ଅଧିକାର ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧନ ଅଧିକାର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆହୁରି କିଛି ରହିଛି କହିଛି ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 1948ର ମାନବିକ ଅଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା ନାମର ଧାରା 3ରୁ 21 ଏବଂ ପରେ 1966ର ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ନାମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ନା 1948 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା ନାମ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଧାରା 3ରୁ 21 ଭିତରେ ଥିଲା ହେଲା, ଧାରା 3ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1966ର ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଆସିଲା, ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ନାମ ସେଇଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ୟୁରୋପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 1953ରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ୟୁରୋପୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ବର୍ଗରେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଗର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହେଲା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ। ଉଦାହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର, ସଂଗଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ଅସୁସ୍ଥତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ବୀମା ଅଧିକାର ଏହି ପିଢ଼ିର ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ନା ସଂଗଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ନେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର। ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ହେଲା, ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ବୀମା ଅଧିକାର ଯେଉଁଠି ଆମ ସାମାଜିକ ବୀମା ଏ ପିଢ଼ିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଗଠନ କରେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। ତ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଠନ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ୟୁରୋପୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସାମାଜିକ ଚାର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ କ'ଣ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଟରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ସଭା, ସଂଘ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଯେମିତି ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା, ପେନ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଲା ବା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମାନବିକ ଅଧିକାରର ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି, ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ବର୍ଗରେ ଆମେ ତଥାକଥିତ ଏକତା ଅଧିକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଅଧିକାର ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଅଧିକାର ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାର, ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାର, ବିକାଶର ଅଧିକାର, ମାନବିକ ସହାୟତାର ଅଧିକାର, ପରିବେଶଗତ ଆଇନ ଏବଂ ଯୌନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଜାତିଗତ, ଧାର୍ମିକ, ଭାଷାଗତ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଅଧିକାର। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ଗର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଏଇଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ମାନବିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ସେହି ଅଧିକାର ଯାହା କେବଳ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଯେପରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଅନେକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦଲିଲରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1972 ମସିହାର ମାନବ ପରିବେଶ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀର ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଘୋଷଣାରେ 1992 ମସିହାର ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ରିଓ ଘୋଷଣା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ଆମର ଅଧିକାରରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକତା ମାନବ ଅଧିକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏଇଟା ଏକତା, କାରଣ ସେଇଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ଅଧିକାର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଢାଞ୍ଚା ବାହାରକୁ ଯାଏ ସାମୂହିକ ଧାରଣା। ତ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନେ ସାମୂହିକ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, ଯେ ସାମୂହିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସାମୂହିକ, କାରଣ ଏଇଟା ସାମୂହିକ ଅଧିକାର ହେଲା।
तो यहाँ हूँ समाज को नहीं टोटाल समाज को नहीं तैयार होता है। तो तापर आम देखिए अधिकार चतुर्थ पीढ़ी गोटे कौन देखे है 3 पीढ़ी अधिकार तो देला जो 4 नंबर कौन देखिए मैंने अनेक विश्लेषक दावी कर मानव अधिकार एक चतुर्थ पीढ़ी उभा है जो कि तृतीय पीढ़ी अंतर्भुक्त हो अधिकार और प्रथम और द्वितीय पीढ़ी अधिकार भविष्य दाबी अटे। तो ये चतुर्थ पीढ़ी कौन ना पिला माने तृतीय देख एटा तृतीय पीढ़ी जोटा अंतर्भुक्त होने से अधिकार और प्रथम और द्वितीय पीढ़ी जो अधिकार तार भविष्यटा हूँ चतुर्थ अधिकार। एगुड़िक विशेषकर प्रजुक्तिविद्या विकास और सूचना और जोगाजोग प्रजुक्तिविद्या और साइबर स्पेस संपर्क में अधिकार अंतर्भुक्त हो। यहाँ कौन कौन हम यहाँ हूँ कौन टेक्नोलोजी उपर जो पे यहाँ सूचना और जोगाजोग है टेलीकम्युनिकेशन और आमर कौन इनफॉरमेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन आईटी जोटा इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी सहित टेक्नोलोजी ये विषय से आसी था सहित साइबर स्पेस संपर्क मध्य कार्य करें। तथापि यार विषय वस्तु स्पष्ट एपर्यंत होना। विशेषक मध्य किसी विशेषक कहते चतुर्थ पीढ़ी नूतन प्रजुक्तिविद्या संपर्क में मानविक अधिकार द्वारा दि जाए यथा कंप्यूटिंग और डिजिटल क्षेत्र में समान भाव में प्रवेश कर अधिकार डिजिटल आत्मनिर्णयर अधिकार डिजिटल सुरक्षार अधिकार निजर डिजिटल तथ्य प्रवेश कर अधिकार। तो यहाँ जो डिजिटल उपर जाइए आम चतुर्थ पीढ़ी तृतीय पीढ़ी आम सामूहिक भाव से अधिकार जाइए द्वितीय पीढ़ी आसला सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रथम आसला आमर कौन राजनैतिक और स्वाधीनता अधिकार। तो ये अधिकार गुड़ आम देखिले पे। तो परवर्ती क्लास में देखिए मानविक अधिकार तत्व जमी प्राकृतिक आईनगत उपयोगितावादी और मार्क्सवादी। तो से विदाय नौ रही जय जगन्नाथ।